Very, very nice investment kayo. It's because nanata diri, finally, nanata diri sa Mentigi Point. And una na ko ipakita sa inyo ha ang beach niya, which is mao gini ang star sa subdivision. Look at that. White sands ta guys. Look at that. Here in Daan Bantayan, no? So it's a beachfront beach subdivision. And sa kapaspas sa iyahang development, that part there, that's the pavilion or the clubhouse already. Napun ni siya swimming pool diha, napoy playground area, napun ni siya entrance with security, and naka-fence pud ni siya nga subdivision. So complete amenities kaayo ang Mentigi Point. Na mga parts nga kanang house and lot, and then napoy mga parts nga mas daghan ang parts nga naka-lot. Very, very nice investment kayo. It's because kompleto na siya with right amenities, beachfront pagid siya. Fully flat ang area, so very easy to build on. Minimum cutting is 150 square meters, right? And then up to 300. It depends on your need and your budget as well. There. So na excavator yan, no? Ang mga paths sa mga roads kay form na sad. Adi ang tarpaulin, Mentigi Point. So technically nata sa Barangay Aguho sa Daan Bantayan, Sitio Lower Bantigi. Tanaw na to ni ang start nag-build nga road guys. Road network. Diri. Look at that. No? This is the place around it. So imagine if you have a property here, dili mo yung gibuild ang mong rest house, no? For you to retire. Perfect kayo nga retirement property. Again, that's the back of the clubhouse over there. Let me know if you're interested to invest sa Mentigi Point. For now, mag-enjoy sa Midway, sa Daan Bantayan. Let's go, guys!